तो इंटरमीडिएट हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आ खड़ा होता है ना, कि भाई आगे क्या करना है। सच पूछे तो ये जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है, और इसीलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ इसीलिए हैं कि आपको कुछ रास्ते दिखा सकें, ताकि आप अपने लिए एक बेहतरीन फैसला कर पाएं। और ये सवाल अब आगे क्या वाकई सबको परेशान कर देता है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे लोग मशवरे दे रहे होते हैं, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बस यूं समझ लें कि ये गाइड एक कंपास की तरह है, जो इस सफ़र में आपको सही सिमत दिखाने में मदद करेगी। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले रास्ते से। ये रास्ता है टेक और लॉजिक का, यानी टेक्नोलॉजी की वो दिलचस्प दुनिया, कोडिंग, डेटा और इनोवेशन की दुनिया, जो आप खुद देख रहे हैं हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों को कैसे बदल रही है। अच्छा, तो ये फील्ड किसके लिए है? क्या आपको भी कंप्यूटर्स के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है? मुश्किल से मुश्किल मसलों को सुलझाने में मज़ा आता है? और क्या आपके जहन में भी नए ऐप्स या सॉफ्टवेयर बनाने के आइडियाज़ आते रहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और कंप्यूटर साइंस की फील्ड आप ही के लिए बनी है। तो ठीक है, शौक तो है, लेकिन इस फील्ड में कदम रखने के लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे फास्ट है, नस्ट है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है मैथ्स में आपकी बुनियाद का मजबूत होना, और साथ ही इनके जो एंट्री टेस्ट हैं जैसे नेट वगैरह, उनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना। और सबसे अहम सवाल, इस फील्ड का मुस्तकबिल कैसा है? तो जनाब मुस्तकबिल शानदार है। आज पूरी दुनिया में एआई इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं, यानी रिमोट जॉब्स। और हाँ, फ्रीलांसिंग के मौके तो बस गिनने से बाहर हैं। और जहाँ तक बात है पैसों की, तो ये नंबर्स खुद ही सारी कहानी बता रहे हैं। सोचें ज़रा, बैरून मुल्क एक एआई या कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की जो शुरुआती तनख्वाह है, वो 70,000 से $1,20,000 सालाना तक हो सकती है। मतलब क्या ही ज़बरदस्त स्टार्ट है ये। चले अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे रास्ते की। ये रास्ता है खिदमत और साइंस का, यानी हेल्थ केयर, बायोलॉजी और लोगों की मदद करने के जज्बे का। तो ये रास्ता किसके लिए है? क्या आप में बहुत सब्र है? क्या आप दूसरों का दुख दर्द महसूस करते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं? और बायोलॉजी, क्या वो हमेशा से आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है? अगर ऐसा है तो मेडिकल की फील्ड आपको पुकार रही है। और याद रखें, ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक मिशन है, एक खिदमत है। लेकिन एक बात साफ है, मेडिकल फील्ड में दाखिला लेना आसान नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किंग एडवर्ड और आगा खान जैसे टॉप के इदारे सिर्फ बेहतरीन स्टूडेंट्स को ही चुनते हैं। तो इसके लिए आपको एफएससी प्री मेडिकल में बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स चाहिए, और सबसे बढ़कर एमडी कैट का टेस्ट हर हाल में क्लियर करना होगा। इस शोबे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मुस्तकबिल हमेशा महफूज है। दुनिया को अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और एक और अहम बात, खुदा न खास्ता अगर एमबीबीएस में दाखिला नहीं होता तो हिम्मत नहीं हारनी। फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, ये सब अलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबे हैं, और इनमें भी बेहतरीन कैरियर और खिदमत के बहुत मौके मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने तीसरे रास्ते की तरफ। ये रास्ता है कॉमर्स और स्ट्रैटेजी का। अगर आपको नंबर्स और प्लानिंग में दिलचस्पी है, तो ये फील्ड आपके लिए है। ये फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमिक्स की दुनिया है, जहाँ सारा खेल ही पैसों और मार्केट को समझने का है। तो क्या आपको भी नंबर्स के साथ खेलने में मज़ा आता है? स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर नीचे होती है ये समझना अच्छा लगता है? और क्या आपको पैसों से जुड़े बड़े फैसले करने में दिलचस्पी है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया आपके लिए एक बेहतरीन मैदान है। अब सवाल ये है कि इसकी बेहतरीन तालीम कहाँ से मिले। तो देखें, पाकिस्तान में लम्स, आईबीए कराची और एलएससी जैसे अदारों का इस फील्ड में कोई मुकाबला नहीं। आपका बैकग्राउंड आईकॉम हो, ए लेवल्स हो या एफएससी, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ है इनका एंट्री टेस्ट, जिसमें कामयाबी बहुत ज़रूरी है। और इस डिग्री के बाद होता क्या है? इसके बाद आपके लिए बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और बड़े बड़े कॉरपोरेट इदारों के दरवाजे खुल जाते हैं।
اور اگر آپ نے ساتھ میں CA یا CFA جیسی کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی کر لی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، آپ کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، خاص طور پر UAE اور یورپ، کینیڈا وغیرہ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا چوتھا راستہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جاب کرنے والوں میں نہیں بلکہ جاب دینے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ راستہ ہے لیڈرشپ کا، ویژن کا اور اپنا خود کا بزنس شروع کرنے کا۔ تو کیا آپ میں وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں؟ کیا آپ کی کمیونیکیشن اتنی اچھی ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں کو آسانی سے سمجھا سکیں؟ اور کیا آپ کا بھی خواب نوکری کرنے کا نہیں بلکہ نوکریاں دینے کا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بزنس مینجمنٹ ہی آپ کی فیلڈ ہے۔ اور پاکستان میں مستقبل کے لیڈرز اور انٹرپرینورز کہاں تیار ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے لمز، IBA کراچی اور نسٹ بزنس اسکول جیسے ٹاپ اداروں میں۔ ان میں ایڈمیشن لینا کافی مشکل ہوتا ہے، مقابلہ سخت ہے، اس لیے آپ کا اکیڈیمک ریکارڈ بھی اچھا ہونا چاہیے اور انٹری ٹیسٹ بھی کلیئر کرنا لازمی ہے۔ BBA کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں۔ آپ مارکیٹنگ میں جا سکتے ہیں، HR میں جا سکتے ہیں، یا پھر سب سے بہترین اپنی خود کی کمپنی شروع کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو پاکستان کا سٹارٹ اپ کلچر بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو نئے انٹرپرینیورز کے لیے واقعی ایک گولڈن چانس ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں راستے پر۔ یہ راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنانا، ڈیزائن کرنا اور بنتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انجینئرنگ کی دنیا کی، تعمیر اور ڈیزائن کی دنیا کی۔ تو کیا آپ کو فزکس اور میتھس صرف پڑھنے میں نہیں بلکہ ان کے اصولوں کو اصل زندگی میں استعمال کرنے میں مزہ آتا ہے؟ کیا آپ کو یہ جاننے کا شوق ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں، پل اور مشینیں آخر کام کیسے کرتی ہیں؟ اگر ہاں، تو انجینئرنگ آپ کے لیے ایک بہترین چوائس ہو سکتی ہے۔ تو انجینئر بننے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ پاکستان میں UET، لاہور، نسٹ، GKI، PIES یہ انجینئرنگ کے ٹاپ ادارے ہیں، اور ان ورلڈ کلاس اداروں میں داخلے کے لیے آپ کو FSC پری انجینئرنگ میں اچھے نمبرز کے ساتھ ساتھ ECAT جیسے مشکل انٹری ٹیسٹ میں بھی شاندار کارکردگی دکھانی ہوگی۔ انجینئرنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ پل اور سڑکیں بنانے والے سول انجینئرز ہوں یا پھر جدید روبوٹس بنانے والے میکاٹرونکس انجینئرز۔ اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، خلیجی ممالک یعنی گلف اور یورپ میں بھی پاکستانی انجینئرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ تو ان 5 راستوں کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت ہی سادہ سا فارمولا ہے، بس اپنی دلچسپی کو پہچانیں۔ اگر ٹیکنالوجی سے محبت ہے تو AI اور کمپیوٹر سائنس آپ کے لیے ہے۔ بایولوجی اچھی لگتی ہے تو میڈیکل کی طرف جائیں۔ نمبرز کا کھیل پسند ہے تو فائنانس میں آئیں۔ لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو بزنس آپ کا میدان ہے، اور اگر چیزیں بنانا پسند ہے تو انجینئرنگ آپ کا راستہ ہے۔ بس اپنی فطرت کو سمجھیں اور فیصلہ کریں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، پلیز صرف والدین یا دوستوں کے کہنے پر کوئی فیصلہ مت کریں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کا مستقبل ہے۔ اس راستے کو چنیں جس کا آپ کو خود شوق ہو، جس کے لیے آپ میں جنون ہو، چونکہ یاد رکھیں لمبی اور حقیقی کامیابی آپ کو وہیں ملے گی جہاں آپ کا دل لگتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی رہنمائی۔ ہم نے آپ کو راستے دکھا دیے ہیں، اب ان پر چلنے کا فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ آپ کا مستقبل ہے اور یہ آپ کا ہی انتخاب ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی کی کون سی کہانی لکھنے جا رہے ہیں؟